अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, रुकने पार्लिमान व सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब फैयाज खान साहब, सदर मुंबई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब फिरोज लाला साहब, एडवोकेट निजाम बाबू साहब, सैयद मोइन साहब, डॉक्टर खालिद साहब, मुंबई के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा रुकन असम्बली मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, मुंबई के हमारे मजलिस के दोनों अराकीन बल्दिया, मुंबई के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महिलाओं की सदर, तमाम महाराष्ट्र से तशरीफ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, सुदूर मोतमदीन, अराकीन, मुहिबान मजलिस, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज के इस मुस्लिम रिजर्वेशन के सिलसिले में मुनफ़्फ़द इस जलसे में शिरकत की। मैं शुक्रगुजार हूं मेरे तमाम मजलिस के रुतबाओं का, साथियों का, जिन्होंने महाराष्ट्र के कोने कोने से आज सुबह बाद नमाज फजर के बाद अपने सफ़र का आगाज़ किया और बड़ी मुश्किलात का सामना किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ वो आज यहाँ मुंबई को पहुँचे। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का कि पिछले 4 दिन से वो मुंबई में क़याम करके इस जलसे की तैयारी के सिलसिले में बड़ी मेहनत की। मैं मुबारकबाद देता हूँ मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब को और हमारे धुलिया के मजलिस के रुकन असम्बली जनाब फारूक शाह साहब को। इन सब ने मेहनत की आज के जलसे को कामयाब करने के लिए, और मैं अपने तमाम मजलिस के रुतबाओं से ये बात बताना शुरुआत में ज़रूरी समझता हूँ कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी कोई मंजिल नहीं है जो हम उसको हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर हमारा टीम वर्क जारी रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम महाराष्ट्र के कोने कोने तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामयाबी के परचम लहराएंगे। अगर हम मिलकर काम करेंगे, टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो कामयाबियां हमारे कदम को चूमेगी। अगर हम अपनी इनफरादियत को फरोग देंगे, अगर हम अपनी इनफरादी मकबूलियत को जमात की मजबूती पर तरजीह देंगे तो फिर हो सकता है कि इनफरादी तौर पर मकबूलियत मिल जाए मगर जमात को कामयाबी हासिल नहीं होगी। जमात को कामयाबी इज्तिमाइयत से हासिल होती है। जो लोग इनफरादियत पर कामयाबियां हासिल करते हैं वो कामयाबी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, वो कामयाबी जल्द से जल्द खत्म हो जाती है। मगर जिस काम और जिस तंजीम में इज्तिमाइयत से काम होता है वो सुबह क़यामत तक कायम रहेगी, उसमें लोग जुड़ते रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो टीम वर्क और जो इज्तिमाइयत का सबूत दिया, इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। मैं हमारे शोलापुर के हमारे नौजवान भाई फारूक का भी जिक्र, फारूक शाब्दी का भी जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, और जिन जिम्मेदारों का मैंने जिक्र नहीं किया
اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میرے دل میں ان کے لیے محبت نہیں ہے، بلکہ جن کا نام نہیں لیا گیا ہے میں ان کو اپنی آنکھوں پر رکھتا ہوں، اور جن کا نام لیا گیا ہے ان کا امتحان اب شروع ہوگا۔ تو جن کا نام لیا گیا ہے ان سب کا امتحان اب شروع ہوگا، اور اگر وہ اجتماعیت اور ٹیم ورک کے ساتھ کریں گے تو یقیناً امتحان میں کامیابی ملے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہاں پر ہمارے صابر عالم صاحب، ندیم شیخ اور نصر اللہ غازی کا بھی، جو ممبئی کے جماعت کے اسپوکس پرسن ہیں، ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ آپ تمام نے مل کر محنت کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مسلم ریزرویشن کے عنوان سے آج کا اس جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ مجھے افسوس ہے اس بات کا، جس کا ذکر ابھی ہمارے ساتھی رکن پارلیمان نے کیا، کہ ترنگا ریلی نکالی گئی تو آخر یہ کیا تکلیف ہو گئی شیو سینا، راشٹروادی اور کانگریس کی سرکار کو، کہ جگہ جگہ پر مجلس کے قافلے کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ شیو سینا جو راشٹرواد دن میں 24 گھنٹے میں 2000 بار ان کے لوگ پکارتے ہیں، کبھی یہ کیوں بھول گئے کہ ترنگا ہی تو ہمارا راشٹرواد کی نشانی ہے، ترنگا ہی تو ہماری نیشنلزم کی پہچان ہے۔ کیوں ترنگے سے اتنی نفرت ہے آپ کو؟ مجلس سے ہو سکتی ہے، مسلمانوں سے ہو سکتی ہے، جو نہیں ہونا چاہیے، جو بھارت کے باعزت شہری ہے، مگر ہم سے نفرت اتنی بڑھ چکی کہ جب ایک مسلمان اور دلت ترنگا اٹھا رہا ہے تو ترنگا نکالو۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کو کہ ترنگا بھارت کی پہچان بھی ہے، ہماری محبت کی نشانی بھی ہے، اور ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی ایک مثال بھی ہے۔ اور جن لوگوں نے بھارت کی جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا، وہی لوگ ترنگے کی مخالفت کرتے ہیں۔ جنہوں نے بھارت کی آزادی میں حصہ نہیں لیا اور جنہوں نے اپنے چیلوں سے کہا تھا کہ آزادی میں حصہ مت لو، تم خاموش گھر میں بیٹھے رہو، مگر ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ کوئٹ انڈیا موومنٹ کا اگر نعرہ کسی نے ممبئی میں دیا تو مسلمان تھا۔ ترنگا بنانے والے میں بھی کون کون تھے، بڑی لمبی تفصیل ہے، مگر افسوس ہے کہ یہ سرکار ترنگے کے بھی خلاف ہو چکی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کہا گیا کہ مجلس کا جلسہ جب ہوگا تو 144 لگا دیے۔ میں ہمارے ادھو ٹھاکرے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو ابھی ان کا آپریشن ہوا ہے، میری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد وہ صحت یاب ہو جائیں گے، اور ان کا آپریشن جو ہوا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو صحت ہو جائے گی۔ مگر ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ان کی سرکار سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دسمبر کے اس مہینے میں کانگریس کے سابقہ پریزیڈنٹ جو امیٹھی سے ہار گئے اور کیرل سے جا کر کامیاب ہوئے، وہ ممبئی کو آ رہے ہیں، تو کیا جب بھی 144 لگے گا یا پھر ان کا استقبال پھولوں سے کیا جائے گا؟ جب 144 لگائیں گے آپ، جب کانگریس کے وہ موصوف آئیں گے، مہاشے آئیں گے ممبئی کو، جب اومائکرون کی بات نہیں ہوگی، جب ستا کی بات ہوگی، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے اہم بات جو آپ اور ہم نے سنا، مہاراشٹرا کی جنتا نے سنا، کہ مسلم آرکشن کے نام پر کیسے کانگریس کے، راشٹروادی کے بڑے بڑے لیڈرز نے جو بیانات دیے تھے کہ مہاراشٹرا کے مسلمانوں میں وہ جو 55 کاسٹ ہیں ان کو ریزرویشن ملنا چاہیے۔ ممبرا کا ایم ایل اے جو مجلس کے ہر ذمہ دار کے پیچھے رہتا ہے،
اس نے کہا کہ ہمارے دسترخوان سے کھانا اٹھا لیے، تو یہ مہاراشٹر کا معصوم مسلمان اتنا خوش ہو گیا کہ اس نے کہا کہ ہمارے دسترخوان کا کھانا اٹھا لیے، یہ ہم کو کھانا لوٹانے کی بات کر رہا ہے، تو ہم نے کھانے کو بھول گئے، بھوکا رہ کر اس کو ووٹ ڈالا، ہم نے بھوکا رہ کر اس کو ووٹ ڈالا۔ مگر جب اقتدار مل گیا تو دسترخوان پر آپ نظر نہیں آتے، دور دور تک مسلمان اس دسترخوان پر نظر نہیں آتا جس پر بوٹیاں ہیں، بڑے بڑے کھانے ہیں، اور اس ٹیبل پر تین ہی لوگ بیٹھ کر دبا دبا کر کھا رہے ہیں، جس کا نام ادھو ٹھاکرے بھی ہے، جس کا نام شرد پوار صاحب بھی ہے، اور کانگریس کے کون ہے کون کہنے نہیں معلوم، جو بھی ہے۔ آپ کہاں ہیں بتائیے؟ آپ تو باورچی خانے کے پاس بھی نہیں ہے، آپ تو بٹلر بھی نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو کھانا پکانے کے لیے ہر چیز مہیا کرو، اور جب کھانا پک جائے گا تو یہ تینوں بیٹھ کر کھا لیں گے، اور ہم للچائی نظروں کے ساتھ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر اپنے گھر میں چراغ نہیں جلا کر ان ظالموں کو ہم نے اقتدار دیا۔ کیوں دیا؟ کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجلس کو ووٹ مت دو، مجلس ووٹ کاٹے گی، آپ نے ان پر بھروسہ کیا۔ اب دیکھو دسترخوان پر کون بیٹھ کر دبا دبا کر کھا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مہاراشٹر کے مسلمانوں کو سوچنا ہے کہ آپ نے ووٹ دیا تھا راشٹروادی کانگریس کو اور کانگریس کو۔ جب یہی چناؤ اسمبلی کے تھے تو میں یہاں پر جلسہ کرنے کے لیے آتا تھا ممبئی کے مختلف مقامات پر، تو مجھے بڑے بڑے لوگ ایس ایم ایس کرتے، میسج بھیجاتے، واٹس ایپ کرتے کہ اویسی مت آؤ، تمہارے آنے سے اور ڈیوائیڈ ہو جائے گا، ہم بی جے پی شیو سینا کو روکیں گے۔ میں پکارتا رہا اور کہتا رہا کہ دیکھو بی جے پی شیو سینا کو تم نہیں روکو گے، یہ اقتدار میں آئیں گے، یہی کانگریس اور راشٹروادی آپ کو دھوکہ دیں گے۔ مگر مسلمان معصوم ہے، دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر معلوم کیا ہوا، ووٹ تو مل گیا مگر کانگریس اور راشٹروادی جا کر شیو سینا سے ہاتھ ملا لی۔ ریزرویشن کہاں گیا بتائیے آپ؟ مجلس کو ووٹ نہیں دیا گیا۔ میں اقرار کرتا ہوں آپ کے فیصلے کا، اس کی عزت بھی کرتا ہوں۔ جمہوریت میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ کسی کو بھی ووٹ دیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک آپ دھوکہ کھائیں گے؟ کب تک مسلمان دھوکہ کھائے گا ان ہمدردی کی باتوں کو سن سن کر؟ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ممبئی کی سڑکوں پر شہادت بابری مسجد کے بعد جو خون کی ہولی کھیلی گئی تو آپ کی آنکھ کھول دیں گے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک سیاسی شعور بیدار ہو جائے گا اور ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو ٹاڈا لگا کر جیلوں میں سڑا سڑا کر ان کی نوجوانی کو برباد کر دیا۔ مگر آپ بھول گئے، پھر چناؤ پہ چناؤ آیا، سیکولرزم سیکولرزم سیکولرزم۔ ارے بتاؤ بھارت کے مسلمانوں، میں صرف مہاراشٹر کے مسلمانوں سے نہیں، میں بھارت کے مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں، سیکولرزم سے ہم کو کیا ملا؟ سیکولرزم سے صرف مشاعرہ ملا؟ سیکولرزم سے صرف نعرے ملے؟ سیکولرزم سے صرف میٹھی میٹھی باتیں ملی؟ کیا سیکولرزم کی وجہ سے آرکشن ملا؟ نہیں ملا۔ کیا سیکولرزم کی وجہ سے میری مسجد کا تحفظ ہوا؟ نہیں ملا۔ کیا سیکولرزم کی وجہ سے مسجد شہید کرنے والوں کو سزا ملی؟ نہیں ملی۔ کیا سیکولرزم کی بنیاد پر مجھے انصاف ملا، حق ملا، عزت ملی؟ نہیں ملی۔ مگر مسلمان کیا بولتا ہے؟ سیکولرزم۔ کون سا سیکولرزم؟ میں اس سیکولرزم کو مانتا ہوں جو بھارت کے سمویدھان میں ہے۔ میں اس پولیٹیکل سیکولرزم کو کبھی مانتا نہیں تھا، نہ ہوں نہ کبھی رہوں گا۔ مسلمانوں، پولیٹیکل سیکولرزم کو دھتکارو۔ آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے، آپ کو ایک سیاسی قوت بننا ہے۔ ریزرویشن تو تبھی حاصل ہوگا۔ ریزرویشن ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ریزرویشن اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل 15 اور 16 کے تحت جو فنڈامنٹل رائٹ میں آتا ہے، جو فنڈامنٹل رائٹ کے چیپٹر میں آتا ہے، اس
میں یہ گنجائش ہے کہ وہ قوم، وہ کاسٹ جو سوشلی، سماجی اور ایجوکیشنلی، تعلیمی طور پر، سماجی، اقتصادی اور تعلیمی طور پر پیچھے، اس کو ریزرویشن ملنا چاہیے. ہم کسی اور کو ریزرویشن دو، اس کا کوئی خلاف نہیں ہے، دو آپ، مگر طرف تماشا یہ ہے، ناانصافی کی حد یہ ہے کہ ہائی کورٹ، ممبئی ہائی کورٹ نے کہا کہ مہاراشٹر کے مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جا سکتا، دیا جانا چاہیے. وہ بیکورڈ ہیں سوشلی، ایجوکیشنلی. اس کے باوجود بھی یہ 3-in-1 کی سرکار، شیو سینا، راشٹروادی اور کانگریس بھول گئے اور مراٹھا ریزرویشن کی بات کرتے ہیں. اب آپ کے سامنے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں سے ایک پیغام لے کر جائیں. اسد الدین اویسی کوئی اپنے دماغ سے کوئی اعداد و شمار یا فیکٹس اینڈ فگرز بنا کر یہ بات نہیں کہہ رہا ہے. کیا آپ کو معلوم مہاراشٹر کے مسلمانوں جنہوں نے سیکولرزم کے بات پر راشٹروادی اور کانگریس کو ووٹ دیا، کتنے مہاراشٹر میں مسلمانوں کے گریجویٹ ہوتے ہیں؟ آج کے جلسے میں کتنے مسلم گریجویٹ ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. 30 بھی نہیں ہے. اتنا بڑا جلسہ اور 30 گریجویٹ نہیں ہے. آپ سوچو پھر. گورنمنٹ کا ڈیٹا کہتا ہے کہ مہاراشٹر میں گریجویٹ مسلمان خالی 4.9 ہے. ہندو بھائی کتنے؟ 8.9. کرسچن 22%. اوور آل پورے مہاراشٹر میں 8.7 ہے، جس میں آپ خالی 4.9 ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور پھر آپ دیکھیے ہماری بربادی کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ کتنے مسلمان ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں. کتنے مسلمان ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں آپ کو معلوم؟ مہاراشٹر میں پرائمری اسکول میں صرف 22% مسلمان بچے اور بچیاں 22% ایڈمیشن لیتے ہیں. یہاں پر ہماری ماں اور بہنیں بیٹھے، یہاں پر صاحب اولاد لوگ بیٹھے ہیں. کیا آپ کی خواہش نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اسکول میں پڑھے؟ کیا آپ کی خواہش نہیں ہے کہ مسلمان بچیاں اسکول میں پڑھے؟ صرف 22% پڑھتے ہیں. اور جب مڈل اسکول کو آتے تو گر کر وہ 13% ہو جاتا ہے. پرائمری میں 22، مڈل میں 13 اور میٹریکولیشن سیکنڈری میں آتے آتے 12% ہوتا ہے. ہائر سیکنڈری انٹرمیڈیٹ میں 7.1% اور گریجویٹ 4.9. یعنی 22 سے شروع ہو کر گریجویٹ ہونے تک خالی 4% پہ آ جاتے مسلمان. آپ ریزرویشن نہیں دیں گے؟ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ مسلمان پڑھنا چاہتا ہے. یہ سنگھ پریوار کے ظالم لوگ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلمان پڑھنا نہیں چاہتا. مسلمان پڑھنا چاہتا ہے. کیوں نہیں پڑھ پاتا؟ کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے بچوں کا پڑھانے کے لیے. تم ریزرویشن دو اس کو، دیکھو ہمارے بچے اور بچیاں آسمانوں کا اونچائی تک جائیں گے. مگر آپ نہیں کرنا چاہتے. یہ تمام کے تمام لوگ، یہ تمام سیاسی پارٹیاں جن کو تم آج بھی اپنے دل میں سوچتے ہو کہ مجلس ہے مگر یہ کیسا کریں گے، ارے اب تو کھولو اپنے دماغوں کو، سنو میری بات کو، نکالو اپنے دماغ سے ان جالوں کو. کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے بچیاں، تمہاری اولاد پڑھے؟ 22% پرائمری میں ایڈمیشن اور گریجویٹ سے 4.9. کب تک سیکولرزم کی بات کر رہے ہو؟ ایجوکیشن کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، رائٹ کی بات کرو، حصے داری کی بات کرو، تبھی لڑائی کامیاب ہوگی. نوجوانوں، میں تم سے مخاطب ہوں. نوجوانوں، تمہارا مستقبل ہے کل. آج جو 30، 20، 19، 20 سال کے بچے ہیں، کل تمہاری شادی ہوگی انشاءاللہ. کریں گے نا؟ بیچلر نہیں رہنا. جتنے ہیں سب پریشان کر رہے پورے ملک کو، سمجھے نا؟ گھر میں ضروری ہے. گھر میں رہے تو مرد کا دماغ بھی ہلکا رہتا.
यहाँ पूरे बैचलर खुश नहीं, मगर क्या कहेंगे, नहीं तुम पढ़ाई की बात मत करो, ओवैसी को कैसे हराया जाए। तुम पढ़ाई की बात मत करो, इम्तियाज जलील को दोबारा एमपी ना बनने दिया जाए। तुम पढ़ाई की बात मत करो, फारूक शाह दोबारा दुनिया से मिले ना बने। तुम सेकुलरिज्म की बात करो, और सेकुलरिज्म एक ऐसा लफ्ज है जो मुसलमानों को जितना धोखा इस लफ्ज ने दिया किसी ने नहीं दिया। हर अखबार में अब यूपी का चुनाव आ रहा है। अब मैं कल जा रहा हूं कानपुर को, तो जैसे मैं अब शुरू हो गया वहां पर, ओवैसी आ रहा है, सेकुलरिज्म कमजोर होगा। अरे क्या सेकुलरिज्म का ठेका तुमने लेके रखा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप देखिए, आपकी बर्बादी की दास्तान आपके सामने रख रहा हूं। यहां पर हमारी बहनें प्राइमरी स्कूल में 23% मुस्लिम बच्चियां प्राइमरी में, मिडिल स्कूल में आने तक 12%, मैट्रिकुलेशन 11%, हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट 6%, गिरते जा रहा है, मगर कोई रिजर्वेशन की बात नहीं करेगा। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी एक और बात आपको बताना चाहूंगा, जो मेरा डेटा नहीं है, ये गवर्नमेंट का डेटा है, महाराष्ट्र की सरकार का डेटा है। आपको मालूम महाराष्ट्र में कितने मुसलमानों के पास जमीन नहीं है, जो लैंडलेस अंग्रेजी में कहते हैं। 83% मुस्लिम्स के पास जमीन नहीं है, लैंडलेस है। कितने मराठाओं के पास जमीन नहीं है? 8% और 83%। बताओ आप, ये कौन सा इंसाफ है? क्या शरद पवार का दिल सिर्फ मराठाओं के लिए धड़केगा? क्या उद्धव ठाकरे का दिल सिर्फ मराठाओं के लिए धड़केगा? क्या कांग्रेस का दिल सिर्फ मराठाओं के लिए धड़केगा? अरे इंसाफ कमजोर से होना चाहिए, मजबूत से नहीं। इंसाफ जो जमीन पर गिरा है उसको उठाने की बात होनी चाहिए। जो आसमानों पर, उसको और ऊंचा कहां ले जाएंगे तुम? मगर नहीं बात करेंगे ये। आपको मालूम कितने मुसलमानों के पास 2.5 एकड़ जमीन है पूरे महाराष्ट्र में? 10%। कितने मराठाओं के पास 10% जमीन है? 62.74%। कितने मुसलमानों के पास 5 एकड़ जमीन है? 4%। कितने मराठाओं के पास 5 एकड़ जमीन है? 19%। कितने मराठाओं के पास 10 एकड़ जमीन है? 6%। मुसलमानों के पास 1.20%। कितने मराठाओं के पास 10 एकड़ से आगे जमीन है? 2.70 मराठाओं के पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है, और मुसलमानों के पास 0.20, यानी 1% भी नहीं है। अब आपकी आमदनी कितनी है ये सुन लो, आप सुन के जाओ और दिमाग में रख लो मेरी इस बात को। कितने मुसलमान सालाना 25,200 रुपये कमाते? ईयरली, मंथली नहीं, सिर्फ 20%। अब आप सोच लो, साल में 12 महीने, 25,200 रुपये सालाना मुसलमान 20% कमाते हैं। 25,200 से 50,400 सालाना एनुअल 41% मुस्लिम्स कमाते हैं। 50,000 से 72,000 सालाना आमदनी मुसलमानों की 20%। 72,000 से 36,000 ईयरली आमदनी, इनकम 17.10 मुसलमानों की, और 3,60,000 के ऊपर जो सालाना कमाते हैं उन मुसलमानों की 0.70%। अब आप आओ मराठाओं के बारे में, इनकी आमदनी का जिक्र भी आपके सामने कर देता हूं। और ये मीडिया वाले बैठे हैं, यकीनन इनको तकलीफ हो रही होगी दिल से कि ये क्या बात कर रहा है। मैं अंदर की बात कर रहा हूं जो अब तक आपने बाहर नहीं लाई थी। मैं आपने अंदर की बात नहीं लाई, मैं कर रहा। आप सुनिए, मराठाओं में 24,000 जो सालाना आमदनी है वो 22%। मुसलमान में 25,000 जिसकी सालाना आमदनी वो 20%।
मराठाओं में 24,000 से 50,000 ईयरली इनकम कितनी लोगों की? 22%। 50,000 से 1 लाख 19%। और हमारे पास 50,000 से 72,000 ओनली 20%। 1 लाख से 4 लाख 8% मराठाओं की आमदनी है, या 72,000 से 3,60,000 ओनली 17%। मेरे भाई, अब आप बताइए। अच्छा, फिर अब आप आ जाइए कि जो सोर्स ऑफ बोरोइंग है, मराठाओं को बैंक से 40% लोन मिलता है, मुसलमानों को बैंक और कोऑपरेटिव मिलाकर 5.8, कोऑपरेटिव सोसाइटी से मराठाओं को 39% मिलता है, मुसलमानों को क्रेडिट सोसाइटी से 2.6, ये प्राइवेट मनी लेंडर से मराठाओं को 14%, मुसलमानों को 4%, रिश्तेदारों से सबसे ज्यादा मुसलमानों को लोन मिलता है 17%, प्राइवेट बैंक से मराठाओं को 2.14% मिलता है, और मुसलमानों को प्राइवेट बैंक से कुछ नहीं मिलता, डेटा ही नहीं है। अब आप आ जाइए कि आईएएस ऑफिसर कितने मराठाओं के? 15.52%। मुसलमानों के कितने आईएएस ऑफिसर है महाराष्ट्र में मुसलमानों के? कितने? एक भी नहीं है। आईपीएस ऑफिसर 28% मराठा है, कितने मुसलमान हैं? 1.97%। और वो जो 1.97% है, वही मंजलिस को बोलते हैं बी टीम है, इन्हें ऐसा करता, इन्हें वोट काटता। अरे तुम किसको खुश कर रहे? जिन्होंने बर्बाद कर दिया हमको, तुम उनकी तारीफ में लगे हो। और आईएफएस ऑफिसर 18% मराठा है। मंत्रालय में कितने मराठा हैं? 16.17%। मुसलमान कितने हैं? 0। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुसलमानों की बर्बादी की दास्तान आपके सामने रख रहा हूं। अब कोई कहेगा तुम घर की बात नहीं किए, तो कच्चे घरों में सबसे ज्यादा रहने वाले मुसलमान 67%, सेमी पक्का घरों में रहने वाले मुसलमान, और रेंटेड घरों में रहने वाले कौन? मुसलमान। एक कमरे में अगर 4 लोग रहते हैं तो सबसे ज्यादा कौन है? मुसलमान। एक कमरे में, 2 कमरे में 48% मराठा रहते हैं, मुसलमान का डेटा नहीं है। 3 कमरे में मुसलमान का डेटा नहीं है, 5 से ज्यादा कमरे में मुसलमान का डेटा नहीं है। अच्छा, टॉयलेट फैसिलिटी, बैतुल खला 35% मुसलमान के पास, मराठाओं के पास 76%। आप बताइए ये क्या हो रहा है फिर? इसकी बात ना कोई एनसीपी करेगी, ना राष्ट्रवादी करेगी, ना कांग्रेस करेगी। क्यों नहीं करेंगे? जब पार्लियामेंट में बिल लाया गया कि रिजर्वेशन का अख्तियार रियासत की बीसी कमीशन को मिले, सब महाराष्ट्र के जितने एमपीज थे, सब मराठा रिजर्वेशन की बात करे। अगर किसी ने उठकर मुस्लिम आरक्षण की बात की तो जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। हमने उठाया इसको और सब लोग देख रहे थे, शिवसेना के लोग, राष्ट्रवादी के लोग, कांग्रेस के लोग देख रहे थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारी बर्बादी की दास्तान है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखा हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको इस लड़ाई को जारी रखना है। ये जिन लोगों को आपने सुना, ये तमाम के तमाम सिर्फ धोखा देते आए हैं। मजलिस जहां भी इलेक्शन लड़ती है, इनको एक तकलीफ हो जाती है कि वोट कटेंगे। अरे वोट कटे ना, तो फिर तुमने शिवसेना को क्यों अपने पास बिठा लिया? क्या शिवसेना सेक्युलर है?
यही उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि हमको फख्र है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। क्या शरद पवार साहब, क्या आपको यह तकलीफ नहीं हुई कि जिस पार्टी की आप तायीद कर रहे हैं उसका मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया? कांग्रेस गीरत तो इनके पास रही नहीं, अब बाकी हर चीज से मोहताज हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द चंद सालों के अंदर कांग्रेस और कमजोर होगी इंशाअल्लाह। मंजलिस पर इल्जाम ये क्यों शुरू किए तुम? क्यों नहीं शुरू करना? क्या रिजर्वेशन नहीं मिल रहा हमको? रिजर्वेशन महाराष्ट्र के मुसलमानों का एक राइट है। रिजर्वेशन से ही मुसलमानों की सफों में गुर्बत का खात्मा होगा। रिजर्वेशन से ही हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे। रिजर्वेशन से हमको इज्जत मिलेगी। याद रखो मुसलमानों, अगर हमको हमारा हक नहीं मिलता अलग बात है, मगर मैं बेइज्जती की जिंदगी गुजारने का कायल नहीं हूं। यह बेइज्जती हमसे की जा रही है, धोखे पे धोखा हमको दिया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि भड़काऊ भाषण करते हैं, ये फुला करते हैं और हमारे आने पर दूल्हे भाई आ रहे तो 144। जब राहुल गांधी आएंगे क्या करेंगे? नहीं, कोई वो माइक्रोन नहीं, आने दो। हम आ रहे हैं तो 144। कितना 144 लगाओगे? क्या बीएमसी का चुनाव भी रोक दोगे? क्या महाराष्ट्र के चुनाव को रोक दोगे? अरे ओ माइक्रोन आ रहा है तो आप बताओ, मुंबई में कितना जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ है? कितना जीनोम सीक्वेंसिंग किया उद्धव ठाकरे की सरकार ने महाराष्ट्र में? बताओ, पूरे भारत में 1% भी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हुआ। कितने मुंबई में 45 साल से ज्यादा कितने लोगों को 2 वैक्सीन लगे? बताओ। अच्छा, जो हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, 7 महीने हो चुके उनको 2 वैक्सीनेशन होकर, उनको लगना चाहिए बूस्टर शॉट, मगर मोदी जी को फिक्र नहीं है, उद्धव ठाकरे को फिक्र नहीं है। और बूस्टर शॉट माहिरीन कह रहे हैं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड नहीं हो सकता। बूस्टर शॉट खाली mRNA का फाइजर या मॉडर्ना होगा। मगर मोदी जी देश में मुल्क को चला रहे हैं, मगर फाइजर और मॉडर्ना से इंडेमनिटी क्लास पर झगड़ा चल रहा है। 3rd वेव आएगी नहीं आएगी अल्लाह जानता है, हम भी नहीं चाहते कि 3rd वेव आए, मगर बूस्टर शॉट लगाएंगे नहीं लगाएंगे ये आपका काम है। मैं मुसलमानों में तो बूस्टर शॉट लगा के रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम बूस्ट अप करेंगे। अपने हौसलों को बुलंद रखिए, कभी नाउम्मीदी को अपने करीब आने मत दीजिए और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि नागपुर में असेंबली का सेशन होने जा रहा है। अगर इम्तियाज जलील और डॉक्टर गफ्फार कादरी ये प्रोग्राम बनाएंगे कि जब असेंबली का सेशन चलेगा तो मंजलिस को भी नागपुर में एक एजिटेशन करना पड़ेगा, तो मैं आने को तैयार हूं इंशाअल्लाह ताला। अभी मुंबई में हो रहा है, सुना चेंज कर दिए, ठीक है, फिर आएंगे। जब असेंबली में बैठकर पूरे एमएलए बैठ सकते हैं, जब 144 या माइक्रोन नजर नहीं आएगा, बड़े बड़ी सभाएं सब करेंगे। ये सबक नहीं हासिल करना चाहते राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लोग। हर वक्त रोकते थे मंजलिस को। जो कई बरस पहले जब हम और मोइन सैयद मोइन मंजलिस का पैगाम लेकर महाराष्ट्र में जाते थे तो हर जगह पर पुलिस वाले आकर हमको लव लेटर दे देते थे। मगर आज माशाअल्लाह आपकी दुआओं का असर है, आपकी मोहब्बत है कि जब प्लेन से निकलते हैं तो हजरत पुलिस सामने ठहर कर बोलती है कि आपको रिसीव करने आए हैं।
आप रिसीव कर लीजिए हमको। मैं तो सिक्योरिटी लेता नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफी है, मगर फिर भी आते हैं, फिर भी आते हैं। और जो लोग जिंदाबाद, तुम भी जिंदाबाद, आप जिंदाबाद। याद रखो मेरी एक बात को, महाराष्ट्र के मुसलमानों, मौत तो एक मर्तबा आएगी, आएगी ना एक मर्तबा, मगर तुमको लाखों मर्तबा जिंदा रहना है, लाखों मर्तबा तुमको जिंदा रहना का है। एक बार नहीं, लाखों मर्तबा। और जिंदगी का सबूत हरकत करने से है, जिंदगी का सबूत लड़ने से है, जिंदगी का सबूत अल्लाह के सामने गर्दन झुकाने से है, जिंदगी का सबूत अल्लाह के सामने अपनी बेबसी का इजहार करने से है, जिंदगी का सबूत जालिमों के सामने बेबसी नहीं, हक को हासिल करने का मुतालबा करने में। ये काम हमको करना है और आप और हम मिलकर करेंगे। जब महाराष्ट्र के मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा तभी तो सही इंसाफ होगा। भारत से, भारत की जमहूरियत से भारत की जमहूरियत मजबूत होगी। सुनो, मुंबई के और महाराष्ट्र के मुसलमानों, अंग्रेजी में इंटर जनरेशनल मोबिलिटी एक लफ्ज है, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी एक लफ्ज है। और वो क्या लफ्ज है कि क्या बेटा अपने बाप से आगे गया तालीम में, दौलत में, तो जो मुसलमान 1950 और 1960 में पैदा हुआ उन्होंने अपने बाप, अपने वालिदैन से ज्यादा तरक्की की। जो मुसलमान 1970 और 80 में पैदा हुआ वो अपने बाप से पीछे हो गया, और जो मुसलमान 1990 में और सन 2000 में 2000 में पैदा हुआ वो तो अपने बाप से, अपने दादा से बहुत दूर है। गरीबी में ज्यादा गरीबी बढ़ गई, तालीम में उससे ज्यादा हम दूर हैं। बताओ, दलितों में, आदिवासियों में, अपर कास्ट में, हिंदू भाइयों में, क्रिश्चियनों में, जैन में, इन सब में तरक्की हुई है क्या? उनका बेटा अपने बाप से आगे निकल गया, और अगर कोई नहीं निकला तो मुसलमान है। आपको मालूम, महाराष्ट्र में हमारे दलित भाइयों से मुसलमान एजुकेशनल अटेनमेंट में कितना पीछे है? 11%। 11% है। यही जब पढ़ता हूं तो जबान में कड़वाहट पैदा हो जाती है, तकलीफ होती है, गुस्सा आता है कि आखिर हमको क्यों पीछे छोड़ दिया जा रहा है। इसकी एक वजह है मेरे अजीज दोस्तों, जिस दिन भारत का मुसलमान अपनी एक सियासी ताकत को बना लेगा, अपनी एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को बना देगा, याद रखो उस दिन नाइंसाफी के दौर का खात्मा होगा। अगर आप अपनी सियासी ताकत को मजबूत बनाएंगे तभी तो होगा ना। और जो लोग तुम्हारे पास आकर कहेंगे नहीं 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 जीत सकते, नहीं कामयाब हो सकते, तुमको सबको लेना पड़ेगा, मेरे भाई याद रखो, हां, रोटी डालते वक्त आटे में थोड़ा सा नमक की जरूरत पड़ती है, मगर मैं क्या अपने खुद का खाना नहीं पका सकता? क्या मैं अपना खुद का खाना नहीं पका सकता? क्या मैं अपने हाथों से अपने मुकद्दर के फैसले नहीं कर सकता? क्या मैं अपने हाथों से अपनी कौम को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता? यही बात कई लोगों ने इम्तियाज जलील से कही थी, और इम्तियाज जलील ने सारी दुनिया को बता दिया कि मुसलमानों में अगर हौसला और अज़म होगा तो तकदीर भी उसका साथ देती है। तुम अपने दिमागों से इस बात को निकालो मुसलमानों कि हम जीत नहीं सकते। अरे तुम जीतोगे इंशाअल्लाह ताला। जीत की पहली सीढ़ी है, जीत की पहली सीढ़ी है कि तुम इत्मीनान और एतमाद में रहो कि मैं कामयाब होऊंगा, मैं कामयाब होऊंगा। मैं तुमको बता रहा हूं, मैं जाती तौर पर अपने बारे में बता रहा हूं। हैदराबाद जाकर मेरे दोस्तों से पूछ लो कि मैं अपने बचपने में बेहतरीन पढ़ने वाला नहीं था, मैं 90-80% लाने वाला नहीं था, वो अकबरुद्दीन अवैसी थे।
जो उस वक्त भी 90 आज भी 99 पर है। मैं उस वक्त भी 50 पर था और आज भी 50 पर हूं, मगर मुझ में एक जिद थी। जब मुझसे कोई कहता कि नहीं हो सकता, मैं कहता था कि नहीं, करके दिखाऊंगा, और वो काम आपको करना है। अल्लाह ने हम सबको काबिलियत दी है। मुसलमानों, सिर्फ आपको एतमाद को पैदा करना है। ये लड़ाई रिजर्वेशन की, ये रिजर्वेशन की लड़ाई आपके आने वाली नस्लों के लिए है। नौजवानों, कल जब तुम बाप बनोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद होगी। तुम सोचो कि तुम वही चाहोगे कि तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी तरह गरीब रहे, उनको उनका हक ना मिले। हक मिलने के लिए मिल के लड़ना पड़ेगा। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। ये लड़ाई का आगाज है, इख्तिताम नहीं है, और लड़ाई होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।